በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ንገባሪ ሰናያት መሐረን አምላኽ አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቲሩናን ረዲኡናን ዓቂብናን ተቐቢልናን ራህሪህልናን ደጊፍናን ክሳዕ ሰዓት እዚኣውን ኣብፅሕና እሞ ነመስግነለና። ሕጂ እውን ንዕኡ በዛ ቅድስት ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ፍጹም ሰላም ክዕቅበና ንኩሉ ዝመልኽ እግዚአብሔር አምላክ ንለምን ነው። ወጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትመልኽ አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ያሊ ኩሉ ኩነታትን ምእንቲ ኩሉ ኩነታትን አውሽቲ ኩሉ ኩነታትን ነመስግነካ ኣለና። ስለስተተርካናን ዝረዳእካናን ዝዕቐብካናን ናባኻውን ስለስተቐበልካናን ስለዝረሃርካናን ዝደገፍካናን ክሳዕ ሰዓት እዚኣውን ስለዘብፅሓካናን ነመስግነካ ኣለና። ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብቲ ሰናያትካ ንሓትን ንልምን ኣለና። እዛ ቅድስት ዕለት እዚኣን ኣብ ኩሉ ዘመን ህይወትናን ንዓኻ ብምፍራሕ ፍጹም ሰላም ክንፍጽሙ ሃበና። ኩሉ ቅንኣት ኩሉ ፈተናን ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ሕቡን ጉሁድን ዝኾነ ምልዓል ጸላእን ወጎይታይ ካባይ ኣርሕቕ። ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ። ካብዚ ቅዱስ ቦታኻ እውን ኣርሕቕ። ኩሉ ሰናያትን ዘድሊ ነገር ዓድለና። ምኽንያቱ ንስኻ ኢኻ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይል ጸላእን ክንርግእ ስልጣን ዝሃብካና። ካብ ኩሉ ክፋእ ኣድሕነናን ባላህናን እምበር ናብ ፈተነ ኣይትእትወና። በቲ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ጸጋን ምሕረትን ምሳኻ መዓረም ዝኾነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ክብርን ግርማን ውዳሴን ኣምልኾን ብሕብረት ምስኡ ናትካ እዩ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ስለ ቃላቱ ስም እግዚአብሔር አምላክና በአና ብድኹማት ባሮቱ ይኽበር ይመስገን። እግዚአብሔር አምላክ በደልናን ኃጢአትናን ከተመልከተ በድጋሜ በቃላቱ ክንጻናናዕ በቃላቱ ክንፍወስ በቃላቱ ክንሃድእ ስለዝፈተወን ስለዝፈቀደን ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ስግደትን ንዕኡ ንበይኒ ይግባእ። ንሱ ኣብ ተጸዋዓሉ ካብኡ ዘይትፍለ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን አቁራሪተ መዓት ናይ ሓዲስ ኪዳን ኩርቤል ዝኾነት ኣዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ነቲ ኣማናዊ ዝኾነ መግቢ ህይወት ነቲ ኣማናዊ ዝኾነ መስተ ህይወት ስለዝሃበትናን ስለዝወለደትልናን ወዳ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘኽበራን ብዘፍቀራን መጠን ክብሪ ምስጋና ንዓ ይኹና። ኩሎም መላእክቲ ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት እግዚአብሔር አምላክ ብዝሃቦም ክብርን ማዕርግን ይኽበሩን ይመስገኑን። ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም? አሜን። ስም እግዚአብሔር አምላክና በድጋሜ በአና ብድኹማት ባሮቱ ይኽበር ይመስገን። እግዚአብሔር አምላክ በደልናን ኃጢአትናን ከይተመልከተ በትጹሪ ዝኾኑ ቃላቱ ክንጻናናዕ ክንፍወስ ክንሕደስ ክንበርትዕ ስለዝፈቀደን ስለዝፈተወን በድጋሜ ክብሪ ምስጋና ንዕይኹን ነው። ናይ ሎሚ መዘራረቢ አርእስትና አእምሮኹም ሓሉ ዝብል እዩ። ሎሚ ሰብ ዝመውት ዘሎ ብሓሳብ እዩ። ሎሚ ሰብ ዝጠፍእ ዘሎ ብሓሳባት እዩ። ሎሚ ሰብ ዝጠፍእ ዘሎ ብኣእምሮ እዩ። ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ሚሳይል እቲ ዝኸፍአ ኒኩለር ኣይኮነን። ኣብ ዓለም ደቂ ሰባት ዘጥፍእ እቲ ዝኸፍአ ልዕሊ ኒኩለር ልዕሊ ሚሳይል እቲ ዝኸፍአ ኣእምሮ ናይ ደቂ ሰባት እዩ። ስለዚ ዓለም ሎሚ ከፊኣ ዘላ ዘመንና ሎሚ ከፊኡ ዘሎ በቲ ብኣእምሮና እነፈልፍሎ ሕማቕ ሓሳባት እዩ። ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና በዚ አጋጣሚ ኩላትና ነዚ ድምፂ እዚ እንሰምዕ ኣእምሮና ካብ ኩሉ ክንሕሉ ልብና ካብ ኩሉ ክንሕሉ ሓሳባትና ካብ ኩሉ ክንሕሉ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና በዚ ትምህርቲ እዚ ኣቢላ ትምዕደና። ወዲ ሰብ ዝጠፍእ ብገዳማዊ ዝመጽኦ ፈተናታት ኣይኮነን። ወዲ ሰብ ዝጠፍእ ብናይ ገዛእ ርእሱ ሓሳባትን ብናይ ገዛእ ርእሱ ድሌታትን እዩ። ስለዚ ነቲ ናብ ኣእምሮና ዝመጽእ ሓሳባት ስለዚ ናብቲ ናብ ልብና ኣቢሉ ዝመጽእ ሓሳባት ዋርድያ ብምቋም ክንዓግቶ ይግባአና። ንሕና ልዕሊ ኣእምሮ ኢና፣ ንሕና ልዕሊ ሓሳባትና ኢና።
نحساباتنا فلتر جيرنا نحساباتنا أترينا ناوش تخنقت ويقبأنا انت زي كوينو لومي سبز تفزلو من يجزأ رأسو حسابيو نسب ناي مجمريات ألايو ناي جزأ رأسو أمرويو سلازو وقناتي بزن جرزي نخين قداء بزن جرزي نخين دكم بزن جرزي نخين ودق كنت انكر يقبأنا لومي عالم زجن نقازلو ناي مقبي حترت هايكونن لومي عالمنا زجن نقازلو ناي ندادي مطفاء هايكونن لومي عالمنا زجن نقازلو ناي زخدنن زبل عن نقر هايكونن لومي عالمنا زنا وصازلو دخمتنا يا أمريو دخمتنا حساباتيو نعلم دنقرنا ملئوا علم تلميتا تركب الله علم بدنقرنا يتمرح زلا كم تقويتانا المدحنينا إيسوس كريستوس أبصحو في الوزلو عوركم مرحي كإلنيو نعلم زمرحوا زلو ومرحتي كلهم عوراتهم بزعور حلنا بزعوروا عيمرو نعلم يمرحوا له سلازي ناب برهان كم صواي كل من دك سبات سلاز وغناتي نغوس زولد منغستي زولد مرحي زولد كافتي امرو زحلوه سدرا بيت كافتي امرو زحلوه حزبي مو امرونا خنحلو يغبانا لبنا خنحلو يغبانا حساباتنا خنحلو يغبانا انت زي كوينو بغناي جزاء رأسنا زمنጭናዮ حسابات كنطفينا بناي جزاء رأسنا زمصانايو حسابات كنودقينا ስለዚህ አእምሮና ካብ ኩሉ ነገር ክንሕልው ይግባአና ምክንያቱ አእምሮ መሰረትና ህይወት እዩ አእምሮ መሰረትና ህይወት እዩ حساباتك نليتاتك يفرسو يهانصو حساباتك نمجدخا يصرغو يحصرو حساباتك نطعناخا يطعيو يحمو سلازي وغناتي أمرنا خاب كل خنحلو يقبأنا لومي استسد أبعدو زلو يخون زوصا يخون زي وصا أرحيقو زغشه يخون زي غشه زچنق زلو زشجر زلو بناي جزارسو أمرون حساباتن يوغناتي لومي سب زندل هص زلو لومي أبسدت لبوز ملقو زلو لومي تبعد زلو لبوز ملقو زلو بناي جزارسو حسابن أمرون يوغناتي ስለዚህ أمرنا خاب كله كنحلو يجبأنا دقيتات لبنا خاب كله خنحلو يقبأنا انت زي كوينو بناي جزاء رسنا حسابن بناي جزاء رسنا دليتن منيوتن كنطفينا اب قداماي قرنطوس معراف 15 كم زبل هايله قال الله نتفلتت املاح بتعبيت زقارن كله نفرسو نخل حساب ماريخنا دما نكريستوس كم زغبا نغبرو سለ ቃላቱ ስም እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን አስተውዒልና ንድምጾ نتن فلتت أملاخ بتعبيت زكارن كله نفرسو نخل حساب ماريخنا دمان كريستوس كم زقباء نقبرو يبلنا سلازي حساباتنا كن مارخو يقباءنا نفلتت أملاخ زبلا زكارن ننصهنا نقدسنا نصدق زكارن حسابات كنفرسو يقباءنا ነገር ግን نتن كريستوس السامع حسابات جن ماريخنا
ንክርስቶስ ከም ዝግባእ ጌርና ከነቅርቦ ይግባአና ስለዚ ወገናተይ ሓሳባትና ልዕሊና ይኮኑን ሓሳባትና ልዕሊ ናትና ድሌትን ልዕሊ ናትና ፍቃድና ይኮኑን ሓሳባትና ክንቋፅር እንኽእል ባዕልና ኢና ከምቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክትጸልዩ ከለኹም ናብ ገዛኹም ኣተው ማዓፀኹም ዕፀውዎ ዝብለና ማዓፆና ክንዓፅዎ ይግባአና ማዓፆ ሓሳባትና ምናድቕ ሓሳባትና ክንዓፅዎ ይግባአና ምናድቕ ድሌታትና ምናድቕ ትምኒታትና ክንዓፅዎ ይግባአና ሽዑ ዓፂና ብቅድስና ክንመላለስ ይግባአና ብጸሎት ምስ ኣምላኽ ክንራኸብ ይግባአና ስለዚ ወገናተይ ኣብ ዓለም ትዝኸፈአ ውግእ ናይ ኣእምሮ ውግእ እዩ እቲ ዓውደ ኺናት ኣብ ኣእምሮ እዩ ዘሎ ሎሚ ኣብ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ኩሉ ኣእምሮ እንተዝሕሉ ነይሩ ሓሳባቱ እንተዝሕሉ ነይሩ ኺናት ኣይመሃለወን ምፍልላይ ኣይመሃለወን ምትፍናን ኣይመሃለወን ምፍልላይ ኣይመሃለወን ግን ሓሳባትና ብዘምጽኦ መዘዝ ኣእምሮና ብዘምጽኦ መዘዝ ምናይ ገዛእ ርእስና ሓሳብን ምናይ ገዛእ ርእስና ድሌታትን ንጠፍእ ንጸንት ኣለና ስለዚ ንሓሳባትና ክንጥንቀቕ ይግባአና كم تاماتيوس معراف 15 فقد 19 يلو زلو قنات تنكل حماق تمنيتات كفات رخصت كاب لبي مزبغسو كاب امري مزبغسو ስለዚህ ነትጻያይ ዝኾነ ሕማቅ ተግባራት ካብ ልብና መንቂስና ከነውጽኦ ይግባአና ካብ አእምሮና ባሕጊውና ከነውጽኦ ይግባአና እንተ ዘይኮይኑ ዕረፍት የለን ጥዕና የለን ሰላም የለን እርካታ የለን ሓጎስ የለን ሓጎስ ዝርከብ አእምሮ ብምሕላዊው ሓጎስ ዝርከብ ልብና ብምሕላዊ ልብና ብምንጻሂው ስለዚህ ሓሳባትና ንእሽተ ነገር አይኮነን ሓሳባትና ንሁሉና ህይወትና መጻእን ንሁሉና ህይወትና ራእን ዝውክል እዩ ሓሳባትና ስንቂዮም ሓሳባትና መድሃኒት እዮም ሓሳብና ጥዑይ እንተ ዘይኮይኑ አእምሮና ብምሉኡ ይብከል መገዲ ህይወትና ብምሉኡ ይባላሾ ናብራና ብምሉኡ ይባላሾ ሎሚ ኣብ ደቂ ሰባት ዘይምስምማዕ ዝመጽእ ዘሎ ጉድለትናይ ናብራ ይኮነን ጉድለትናይ ገንዘብ ኣይኮነን ጉድለትናይ ሓሳባት እዩ ጉድለትናይ ኣእምሮ እዩ ነዚኦም ድማ ወለድና ካብ ምህሮ ኣእምሮ ዝብሉ ተምናይ ቀደም ወለድና ኣብ ሓደሮም ጽኑዓት ዝነበሩ ኣብ ህይወቶም ኣብ ጉዕዞኦም ጽኑዓት ዝነበሩ ካብ ምህሮ ንላዕሊ ኣእምሮ ስለ ዝነበሮም ይወገናት ካል ኣይኮነን ስለዘይፈልጡ ስለዘይተረድኦም ኣይኮነን ስለዝተጸቕጡ ኣይኮኑን ግን ካብ ምህሮ ንላዕሊ ኣእምሮ ነይሮም ንኣእምሮኦም ዝገርሕ ኣተሓሳስባ ነይሮም ንልቦም ዝሕሉ ኣተሓሳስባ ነይሮም ንቃል ኪዳኖም ዝሕሉ ኣተሓሳስባ ነይሮም ሓሳበ ክርስቶስ ነይሮም በሓጺሩ ቃል ኪዳን መሳልል ናይ ሰማይ ከም ዝኾነ ክሳብ መወዳእታ ዝዕገስ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዝወርስ ይኣምኑ ነበሩ ያይሎሚ ፍትሕ ምልክት ስልጣኔ ምልክት ትምህርቲ ተሓሲብለይ ብዙሓት ሰባት ካብ ሓዳሮም ብዙሓት ሰባት ካብ ህይወቶም ይፋትሑ ኣለዉ
ነገር ግን እሱ ይኮነን ክሳብ መወዳእታ ክንጸንዕ ይግባአና ክሳብ መወዳእታ ነቲ ናብ ኣእምሮና ዝመጽእ ሓሳባት ብምግራሕ ብምቅዋም ክሳብ መወዳእታ ኣብ ህይወትና ኣብ ሓዳርና ኣብ ናብራና ጽኑዓት ኮይንና ክንነብር ይግባአና ስለዚ ንኣእምሮና ክንሕሉ ይግባአና ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4:7 ልብኹምን ሓሳብኩምን ብክርስቶስ ኢየሱስ ሓልው ይብለና ልብናን ሓሳብናን ኣእምሮናን ሓሳብናን ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ክንሕልዎ ይግባአና ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ ክንሕልዎ ይግባአና ብናይ ኣምላኽ ትእዛዝ ክንሕልዎ ይግባአና ከምኡውን ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 4:23 ልዕሊ ኩሉ ህይወትካ እያ ትፍልፍል እሞ ልዕሊ ኩሉ ንኣእምሮኹም ሓሉ ይብለና ህይወትካ እያ ትፍልፍል እሞ ልዕሊ ኩሉ ንኣእምሮኹም ሓሉ ሎሚ ጽልግልግ ኢልና ዘሎ ሎሚ ዋግዋጎ ኮይንና ዘሎ ኣተሓሳስባና ኣእምሮና ስለዚ ሓለና እዩ ሎሚ ትዝኸፈአ ነገር ኣብ ዓለም ትዝበርትዕ ነገር ኣብ ዓለም ገንዘብ ምእካብ ኣይኮነን ሃፍቲ ምእካብ ኣይኮነን ትዝበርትዕ ኮይንና ዘሎ ኣእምሮኻ ምሕላዊ ደጊታት ልቦናኻ ምዕጻዊ ንኹሉ ዝመጸ ነገር ክፍቲ ኮይኑሎ ኣእምሮና ሓርነት ብምሃብ ንብዙሓት ረሳሓት ሓሳባት ናብ ኣእምሮና ብምእታው ብዙሕ ረሳሕ ስራሕ ንሰርሕ ኣለና ስለዚ ህይወትካ እያ ትፍልፍል እሞ ልዕሊ ኩሉ ንኣእምሮኻ ሓልዎ ይብለና ኣቦና ጥበበኛ ሰሎሞን ከምኡውን ክርስቶስ ኣምላኽና ናብዚ ዓለም እዚኣ ዝመጸ ናይ ዲያብሎስ ሴራ ንኽጋልጽ እዩ ናይ ዲያብሎስ ሓሳብ ናይ ዲያብሎስ ውጥን ናይ ዲያብሎስ ድልየት ንኽሕፍሪ ዝመጸ بحصيرو كريستوس نابز عالم زي أزمة حسابات نايدك سبات نخيريو أمرو نايدك سبات نخيريو تنسى حزب لنا نسي من السح مالت بحساب كام غيار مالتيو باي مرو محداس مالت بحساب كامل وات مالتيو نزيد ما قلتنا مدحنا إيسوس كريستوس أبرومي معرف 10 حوالي قدس باولوس أبرومي معرف 10 فقد خلته بمحداس أمرو تلوت أمبر نزع عالم زيئة آيتم سلوى زبلنا بمحداس أمرو تلوت أمبر نزع عالم زيئة آيتم سلوى يبلنا بمحداس أمرو انتهي مالتي الرأي خام محياش مالتيو أقطع ناي أتحساس بخام مغيار مالتيو بأي مرو محداس مالت نتأرقيت أتحساس بسنديخا نتأرقيت سبنت دربيخا بحدش يوت ملوات مالتيو بأي مرو محداس مالت كم هزانات مخان مالتي هزانات تنقل كفاءات يبلومن أمرهم كل جزء تحدثي أمرهم كل جزء نقز أمرهم كل جزء كفاءات زي لخفوي سلازي بقى أمرنا خن حدثي جبأنا بقى أمرنا خن لوتي جبأنا بتعساس بقى خن لوتي جبأنا نجر جن نبزح زمانات زي تلوت هزبي زلنا نبزح عامتات زي تلوت هزبي زلنا زعلم زيان بزح زمانات زي تلوت حزب اللواء
ስለዚህ በአእምሮ ክንሕደስ ይግባአና ነቲ ኣርጊ ዘሎ ኣእምሮና ክንሕድሶ ይግባአና ከምቲ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ዝበሎም ደጊም ብልህታት ከም ተመን ገርታት ድማ ከም ርግቢት ኩኑ ዝበሎም ነው ብልህታት ወይ ድማ ጎራሓት ከም ተመን ከምኡ ድማ ገርታት ከም ርግቢት ክንከውን ይግባአና ሓደ ናይ ተመን ብልህ ዘብሎ ናይ ተመን ጎራሕ ዘብሎ ርእሱ ስለ ዝሕሉ እዩ ኣእምሮኡ ስለ ዝሕሉ እዩ ተመን ደቂ ሰባት ካህርምዎ ኢሎም ኣብ ዝመፁ እዋን ደቂ ሰባት ካህርምዎ ኢሎም ኣብ ዝመፁ እዋን ልዕሊ ካልእ ሰብነቱ ዝሕልዎ ነገር እንተሃልዩ ናይ ገዛእ ርእሱ ርእሲ እዩ ርእሲ እንተተተንኪፉ ክነብር ስለ ዘይክእል ሎሚ ድማ ርእስና ኣእምሮና ክንሕሉ ይግባአና ካብ ተመን ብልህነት ክንመሃር ይግባአና ተመን ርእሱ ይዝሓብእ ምክንያቱ ርእሱ እንተጨፍጪፉ ክነብር ስለ ዘይክእል ብሂወት ክነብር ስለ ዘይክእል ሎሚ ግን እዚ ዘለናዮ ወለዶ ርእሱ ዝተጨፍጨፈ እዩ ርእሱ ብዝተፈላለየ ኣተሓሳስባ ብዝተፈላለየ ዕብዳን ብዝተፈላለየ ሕማቕ ሓሳባት ብዝተፈላለየ ሕማቕ ስልጣኔ ዝተጨፍጨፈ እዩ ዝደንዘዘ እዩ ስለዚ ወገናተይ ንኣእምሮና ካብ ኩሉ ክንሕሉ ይግባአና ከም ተመን ንርእስና ካብ ኩሉ ክንሕሉ ይግባአና ከም ተመን ከምኡውን ተመን ብልህ ዘብሎ ጎራሕ ዘብሎ ምስ ኣረገ ንሆ ናብ ጉድጓድ ብምእታው እንደገና 40 ለይትን 40 መዓልትን ይፀውም أربع معلتن 40 ليتن يصوم مو كم እንደገና حديث ኮይኑ كم እንደገና ህፃን ኮይኑ በአእምሮ ተለዊጡ ተሐዲሱ በሰብነቱ ተለዊጡ ተሐዲሱ ካብቲ ጉድጓድ ይወፅእ ስለዚህ ወገናተይ ኣነ ንስኻትኩም ድማ በአእምሮ ክንሕደስ ይግባአና ብጾም ጸሎት ክንሕደስ ይግባአና ነቲ ጎስቂ ዘሎ ሰብነትና ባህ ዘብል መዋእ ጌርና ንክርስቶስ ክነቅርበሉ ይግባአና ናይ ተመን ብልህ ዝገብሮ እዩ ናይ ርግቢት ገርህ ዝገብራ ከዓ እንታይ ይመስለኩም ርግቢት ኣብ ህይወታ ሓደ ግዜ ጥራያ ሰብኣይ እትእቱ ሰብኣይ እንተመይቱ ብፍጹም ካልእ ሰብኣይ ኣይትእቱ ከም ርግቢት ኣብ ቃል ኪዳንና ከም ርግቢት ኣብ ህይወትና ኣብ ዝኣመንናሉ ነገር ጽኑዓት ክንከውን ይግባአና ስለዚህ ወገናተይ በአእምሮ በመሕዳስ ክንልወጥ ይግባአና ኣመወዳእታ ንኣእምሮ ንምሕላው ዝሕግዙ መገድታት ርኢና ትምህርትና ክንዓጽይና ቅድሚኡ ግና ኣብ ቀዳማ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 1:28 ከምዚ ዝብል ሃይለ ቃል ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላክ ካብዚ ከምዚ ክስውረና ክንጥንቀቕ ይግባአና كم تنساتهم لأملاك كفلتو زي دليو أملاك كا نوري خفصمون حسور عامرو أحليفو هابهم رومي معرف حد فقد يتران شو منتن እግዚአብሔር أملاك أم ودعتا أمرنا تزي حلينا أمرنا تزي تنكباخيبنا لب دقيتات لبنا تزي عاتينا الحسور عامرو أحليفو خيبنا كنت انكر يقبعنا الحسور عامرو أحليفو خيبنا عزينا خنفرح يقبأنا وقناتي لومي علم كفئة زلا لومي علم اتربش زلا بحصورنا أمري وقناتي أبزع علم زيا كفون حصورنا أمرو عزيون دا بزحي خيدا له سلازي كابز حماقا حسومن زخون حماقا تحساسبا إنه كنت انكر يقبأنا هو كمون حوالي قدس باولوس أب فيليبيس معرف 4:3 كم زي بلنا بسترفي أحواتي حق زبلة رزنا زلوا كله قنع زبلة نصح زبلة تفتاوي زبلة سناي زينا زلوا كله بلوت وي مسجون نجر انت قاليو
بزعبا نجر زي حسابه نتي كاباي استمهاركمون استقبلكمون استمعكمون أبايون زرعكمون نجر كل جبروه أملاك مشاخاتكم كخون يبلنا سلز وجناتي هو نتي كاب حواريات سمعنايو نتي كاب نبيات سمعنايو نتي كاب قدسان سمعنايو نتي كاب سماعتات سمعنايو نجر سناين صبقون زخونه نجر እንደ حسبنا كنحلو يقبأنا دحر دما أملاخ سلام كبناي بز خنطارطر يقبأنا ስለ ቃላቱ ስም እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነ ይኹን ኣብ መወዳእታ ንኣእምሮና እንሕልወሉ መገድታት እንታይ እቲ ቀዳማይ ጸሎት እዩ እቲ ጸላኢ ምስ ደቀስና መታን ዘርኢ ከይዘርእ እቲ ጸላኢ ስራሕ ምስ ፈታሕና መታን ሕማቕ ዘርኢ ከይዘርእ ሕማቕ ሓሳባት መታን ከይዘርእ كل جزء هوتنا بصلوت تتصمد خون يجبو ምናልባት ኣብ ስራሕ ዘይክጥዕመና ይኽእል ይኸውን እዩ ምናልባት ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ስራሕ ፅፍሕ ክንህሉ ንኽእል ንኸውን ኢና ግን ብሓሳብና ኩሉ ግዜ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እንዳበለና ጸሎት እግዚእ ክንጽልይ ይግባአና ሰአሊ ለነ ቅድስት እንዳበልና ኣማላድነት ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም بحسابنا خنصلي يقبأنا كم تحاول قدوس باولوس اب قدماي تسلونقي ምዕራፍ 5 ፍቅድ 17 ኢሎ ዘሎ ከይባትኩም ጸልዩ ከይቋረጽኩም ጸልዩ ይብለና ስለዚህ ንኣእምሮና ንምሕላው ዝሕግዝ መገዲ ተቀዳማይ ጸሎት እዩ ምክንያቱ ጸሎት ንኣእምሮና ካብ ክፉእ ሓሳባት ስለዝከላኸል እቲ ኻልኣይካ መጽሓፍ ቅዱስ ምንባብ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ብዝተፈላለየ በኣውዲዮ ምስማዕ እዩ ወገናተይ መዝሙረ ዳዊት ኣብ ምዕራፍ 119 ፍቅዲ 11 ከም ዝብል ኣሎ በታን ንዓኻ ከይበድልሲ ንቓልካ ኣብ ልበይ ዓቆርክዎ ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣምላክ መታን ከይንበድሎ ቃል ክህልወና ይግብኦ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ክህልወና ይግብኦ ነቲ ብደገዝ መጽ ሐሳባት ዝቃወም ናይ እግዚአብሔር አምላክ ቃል ክህልወና ይግብኦ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዲያብሎስ ኣብ ገደመ ቆሮንጦስ ክፈታተኑን ከሎ ነው በቲ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ብምልዓል ዲያብሎስ ይዋግኦ ነበረ ይብለና በዚ ገደል ጽደፍ ክብሎን ከሎ نعملها كايت فتاة نزبل صحف على يبلو نبره نهو نزدابو نزأمني نابدابو غيره كبل عكاي خالي أبزولو نزنبره أوان نهو ناي مصحف قدوس تقصب بملعال ودسب كاب أفزوت قال دا أنبر بنجيرات رايا ينبرني بمبال قال أملاخ بمملاس ديابلوس أحفرو سجد اللي أبزولو الأوان زي كان حدا أملاخ خلقايت سجد زبل صحف على بمبال نديابلوس تقاومو ስለዚህ ወገናተይና ሐሳባትና ክንቃወሞ እንደልን ተኾይና ነቶም በደገዝ መጹ ሐሳባት ናይ አእምሮና ክንቃወም እንደልን ተኾይና ኩሉ ግዜ መጽሐፍ ቅዱስ ከነንብብ ይግባአና ምክንያቱ ኣብ ውሽጥና ሓቂ ምስ በዝሐ ሓሶት ቦታ ይብሉን ድንቁርና ቦታ ይብሉን ጸልማት ቦታ ይብሉን ከምኡን መበል ሳልሳይ ወገናተይ ንጹህ ልቢ ክህልወና ይግብኦ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 8 ወትር ግዜ ክንስሐ ይግባአና ንጹሃት ልቢ ንእግዚአብሔር ክሪኦ የሞ ብጻአን ይብለና ልብና ምስነ ንጽህ ሕማቕ ሓሳባት ናብ ልብና ከኣቱ ይክእልኒ ኣእምሮና ብሩህ ይዝኸውን እግዚአብሔር አምላክ ንሪኦ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ግርማ ንርኢ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ዕላማ ብንጹህ ንርኢ ሽዑ ሕማቕ ሓሳባትና ውሽጥና ከኣቱ ይክእሉን እዮም ናይ እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ሓሳብ ስለዝተኣሰርና ስለዚህ በንስሐ ክንነጽህ ይግባአና ጽሩይ ናብራ ክህልወና ይግብኦ ከምኡውን ራብዓይ ምቁጽጻር አእምራዊ ምትእስሳር ወን ኩሉ ሓሳብ ምስ ክርስቶስ ከመሳሰልና ምርኮ ንእትዎ
كم تقدمنا زبلنا يبكلا قرنطس ምዕራፍ 10:5 نتنفلطت أملاخ بتعبيت زقارن كل نفرسو نخل حساب ماريخنا دما نكريستوس كم زغبا نغبرو يبلن ስለዚህ حساباتنا فيلتر غيرنا نكريستوس سامع ጥራይ ነገር መጽሐፍ ቅዱስን ዝብሎ ነገር ጥራይ ክንከተል ይግባአና نأبامورنا زمصو ነገራት ፊልተር غيرنا ክንእትዎም ይግባአና አጻሪና ክንእትዎም ይግባአና ወገናተይ بزيناتنا فقادنا بأمرنا زأت خونه زوج زحلف كونه زديب كونه زورد كله يبلون كل بنايك على إجابير أملاك فلترنت بنايك إجابير أملاك متصارينت غيرنا خنتصاريو يقبعنا وبك على إجابير أملاك ماريخنا ناوشتنا خنتودا يقبعنا نمبر نخل زمت خفقات أمرنا لبنا بمقبال كده كما يقبعون ስለዚህ ወገናተይ ነዞም ነገር አዚያቶም ክንገብር ይግባአና ምክንያቱ አእምሮና አብዘይን ሕልወሉ እዋን ኃጢአትና እንዳወሰኸ ይኸይድ እንዳገደለ ይኸል ኩሉ ኃጢአት ልሙድ ኮይኑ ይስማዓና ኩሉ በደል ልሙድ ኮይኑ ይስማዓና ኩሉ ኃጢአት ጽድቅ ኮይኑ ይስማዓና ልብና ምዘይጸሪ ሐሳባትና ምዘይቋጸር ነው ልብና ይጽልምት እምነትና ይፍሽል ሰላምና ይጠፍ ስለዚህ ወገናተይ መታን ከም ታወርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 1:28 መታን ንሕሱም ኣእምሮ ተሓላሊፍና ኺንወሃብ ደገ ልቦናና ደገ ኣእምሮና ክንሕሉ ይግባአና ብምሕዳስ ኣእምሮ ብምልዋጥ ንክርስቶስ ክንመስሎ ይግባአና ወጽሪ ብዙኾነ ሓሳባት ጽሪ ብዙኾነ ድሌታት እንሆ ብምሕሳብ أبز عالم زي أكن نبر أبز عالم زي أكن ملالس يقبعنا نزخن قبر نايك جابير أملاك قدس جرنت نايدينا قدس دنقل مريم أملادنت ناي كلهم هريان صارك أنت رادأنت أي فلينا زنبرنا قزي باريخون قديسون سلزهابنا كبرن مسقانان أملخون وداسين سجدتن نعقو نبيني يقبع وسبهات لإجزي أبيهر